Stop lah anjing minta THR. Emang lu apa kerja sama kita juga kagak, lu minta THR. Ngapain sih minta THR? Kalau lu kerja sama kita, lu iya oke kita ngerti, kita kasih lu THR. Ini minta kemis. Marah nih. Gitu. Gue stay gitu mukanya. Iya. Ini bingung nih. Gak bingung, gua lagi marah nih. Atlet jangan kayak gitu. Lu abis kelar lu bingung kayak. Kagak, gua nggak gitu. Nih gue ntar dulu nih. Itu ke Barca tadi mancing ketawa gitu. Nah gitu warna. Nah ini nih ada Tuh, ada nih, ada ininya ya. Tolong saya. Oh, support dia sih my everything. Oke, boleh tuh. Tapi stop ya, lu pada minta THR ya anjing di DM mau di apa namanya di donat juga minta THR. Buat apa maksud gua? Gua